Captain, nice foul! Takbuhan nyo tayo mamaya. Takbuhan nyo na mamaya pag nag-ano na kayo. Nakagather na ako eh. Pero kung Makto ba kaya tusulit? Reverse! Sulit! Tingin mo mamaya ha, dikit-dikitan nyo. Moreno, sabi ka, 40! Natakot 3 goals na yan! Tigano supply. Rebounding pa rin ang tuba. Pang-tuba ngayon. Tosun still fighting ang Cruz. Foul din ang Cruz na kapatuloy. Green. Ngunit supply. Kasi ang kahit ng point na. Bilang ko ang Green. Pang-tuba. Pasil. Pagtuba. Pisil paso ng S. Marami ang nakalibre. Mabilis konti. Tingnan natin. Patay. De la Cruz for 3. And coach. Supply. Ano pa? Time out! Time out! De la Cruz. Big boy. Score natin. 44-10-7. Ito na ang tubang kagat ng natin. Travel. There's a traveling. Yaman lang tayo. Patay. Bang. Gonzalez for 3. Take to, take na! Magtuba. Tusulit. Uy. There's a foul. Jersey number 29. Hindi, bigyan si Japan. Arellano. Your first. Ano yan? Your first draw. Basket. Basket red. Magtuba. Magtuba ngayon may kaka na bola dun sa ganito. Sino. Pinoy. Magtuba. Arellano Sharin. Ay, sabi ng ilan. Arellano. Hintay pang ipasa. Yun. Sin. Magtuba. Nice one, nice one. Mag-small ball tayo mamaya. Patay. Moreno. Supply. Rebounding by Italia. Kaya Brin yun. Ang ganda na screen ni Brin niya eh. Italia side set reverse. Italia. Yun na yun, Toy. Dalawa. Balik. 12 to shoot. Captain, nice foul. Passing down with the ball. Jersey number +1. Legal citizen Capio. Your first. Click kayo. Ay, sayang. Ba! Second, third pa naman. Third pa. Ay, oo. Putang ina. There's a foul. Please tawag kaya. Na, si Biyo. Basket pen. Pero back to Francisco. Subad ang dalawa. Ang tumak sa pinha. Supply. Ito ngayon. Arellano atake. There's a foul. Jersey number brown. Pushing foul Francisco. Sapal. Ma'am. Lalim. Taas. Hoy! Una mo pinsin sa loob. Huwag kang tira yan. Foul. There's a foul. Buhan last. Huwag na. First off, basket. Ken! Basket again. Kailangan kaya niya. Ay! Talaga. Bicara Belay. Bilyano. Kira yan. Nice one! Saba! Supply. Nice
Kaya